असुविधा नहीं भाई शंकर दाई चलुचंती हस्तिनार प्रजा भाई गोटे छलना पुरुष मो संगे युद्ध कला और ताको मु युद्धरु परास्त करिछि से केउरे चली जाइछि किछि जानि हेउनी भाई भाई मो मध्य तार सम्मुखीन होइथिली आउ ताकू उपयुक्त शिक्षा देली आउ ताके ए आपद मस्तक क्रोधरे चली जाउछि भाई आउ से भला परे जाई शांति आसुछि ताकू किछि जानि हेउ नै भाई आउ ता नाटा कथा अर्जुन आइ पिपिली करो पक्षी उड़िले एकर पक्षी का सवाल होई परिबो आसो आसो जते झड़ा पड़ेगा एते पई छाती पकाइबो ए पिलो भीमा छाती पई कंडी बधाई अर्जुन रहिछि जाग्रत पूज्य ब्राह्मण देव तुम्हें जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण होई मोरे कटुवाक्य कहूछ जाति रे बाउरी हेले मध्य से जने मोर प्रजा भगवान समस्ते अमृत संतान कौन झगड़ा होइछि तुम भयंकर मत छामुए मो गुहारी बुझंतु सुना सुना हस्तिनापति कहूछि मणि माएही आपत्ति सुना सुना हस्तिनापति गुस्से शांत कर मुअलिया गुस्से शांत कर मुअलिया अनेक दिन बाबुरी जाति काली तक तमे कुहवा नहीं चली आए काली तक तमे कुहवा नहीं चली आए मणिमा नगलता सरुए सुना ककड़ नगलता सरुए सुना ककड़ पाई देखि मो थरिला छाती सुना सुना मणिमा बिल्ला देखी गले साथे देखी ताको ए नेत्रवे तुम केते जानो तुम्हें लिया बोली मणिमा तुम केते जानो तुम्हें लिया बोली नकरी ग्रहण गले निरते सुनो सुनो मणिमा मो गुहारी एतिकी देवस्व राजस्व धन खाई मु नरक गति पाइबि नै छामु मो गुहारी एतिकी मणिमा मो गुहारी हे ब्राह्मण देव ए जहाँ कहूछि कला सत्य हाँ सत कथा मन से पाई छिनारे तारा नेउ हेनु पति विचार
ସହଦେବ ଏ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ମୋର କି ବିଚାର ଦେବି ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହିଁ ରେ। ହସ୍ତିନା ଅଧିପତି ବିଚାର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକ ହସିଏ ଭାଇ ମତେ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗୁଛି। ସହଦେବ ସହଦେବ ଏ ଭାଇଙ୍କ ନିରବ ସମୟରେ ସିଂହାସନକୁ ଏତେ କର୍ମ রহিল চক্রজ একটা পিঠা খাতে সমুদ্র কাঠিন্দাই দেখিব বিচার দিয়ে রাজা তোরে তোমার সমস্ত কছিলা কছিলারে দেখা করিব রাজা উচিত বিচার দিয়ে রাজা নাই রাজা নাই তবে বিচার পেয়ে পারিবনি রাজা কারণ এ চত্র দিগরু মোর মোকার আর নেচল ସହଦେବ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ନିରବ ରହିଛି ବୋଲି ତୁ ହସୁଛୁ। ଆରେ ସହଦେବ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଦେବୁ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରଭାବ। ଆରେ ସହଦେବ
ସହଦେବ ତୋର ହସୁଛୁ ନା ଭାଇ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ହସୁନି ଭାଇ, ମୁଁ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ହସୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଜଣକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ। ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏ ସଭାରେ ହସିବ ସହଦେବ, ଆଉ କାନ୍ଦିବ ସେ ବନ୍ଦୀ। ନଚେତ ହସ୍ତିନାର ସର୍ବନାଶ କରାଇଦେବ ଭାଇ। ହରିଦେବ ସର୍ବନାଶ ହସ୍ତିନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମତକ ଧରୁଥିବ, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହୋଇ ବସିଥିବି, ଆଉ ତା କାନ୍ଦ ଦେଖି ହସିବ ରାଜାର ଭାଇ। ଆଣ ସେ ବନ୍ଦୀକୁ, ଏହା ଆଦେଶ ମୋର ପାଳନ କର। ଭାଇ ମୁଁ କଟକରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ହେଲା। ସୁଷମରେ ଚଳୁଛି ହସ୍ତିନା କଟକ। ସେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ହସ୍ତିନାର ସର୍ବନାଶ କରାଇଦେବ ଭାଇ, ହସ୍ତିନାର ସର୍ବନାଶ କରାଇଦେବ। ତଥାପି ତମ ଆଦେଶ ମୁଁ କରୁଛି ପାଳନ। ସହଦେବ, ଏଇ ଆଦେଶ ଶୀଘ୍ର ପାଳନ କର। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି।